হাজার হাজার শত শত সিকলা সামং করে চাথাই করে রাগানি করে নরলে তামো খাইনাय হ্যাঁ খাকলা বইসেন ছানাय আগেবো খাইকা তাবো খাইকা 1,61,62,000 চাকরি বামফोरनि आमालंखा তাবো তাই সে কাতালকে যদি বড় দায়িত্ব রাখাंकाय अ सामुंनो सोंतांनाय बिग्रा ताबुक चाकरी माने तमो ताबुक चाकरी सा माननाय जा मानमान बिसिंबो मेरिट एंड मानी नों मेरिट तंके चाकरी माने मानी तंके चाकरी माननाय बामफोरनि आमाल यासिति साइ सानानि कल करे दिस मेरिट नामार कमांखा वयसंखा 100 जना चाकरी खांकाय 40 जना मेरिट नि भित्तिते माननाय 30 जना निधि नाम्बार कमाखा काहांका परिमालिया गरीबफोराव बनि चाकरी नाय ताय 30 जना सिनियरिटी नि भित्तिते चाकरी 100 जना चाकरी बिसिङाव 60 जना साधारण बरक मानखा 40 जना मेरिट मानखा आर दिनै जा मानमानि सबफ्रांनाय मेरिट नाथाय मानि थांनाय हे थादा थांनो बामफ्रन सरकारनो जुदि तैसा दायित्व राखांकाय सामुं जेकुनु मुलकारि खायै तैरिखाय रेनाय जागोन एक 2 नम्बर তিনি 1 লক্ষनि ऊपर सामुं करे रोजगार करे सिकलार बुरि रक पर्यन्त তিনি सिनि राज्यनि बायरे केवल केरला केवल हैदराबाद केवल बेंगालुरु केवल पुणे 1 লক্ষनि ऊपर बामफ्रन शिल्प कारखाना खुलका विराट कठोर शिल्प कारखाना तो माजारी शिल्प कारखाना खुलका प्राय 30-35,000 वर्गनि सामनि व्यवस्था खालामनाय তিনি कमिटे प्राय 40-42টা शिल्प कारखाना बिसिङाव 15-16টা मात्र যেখানে 30-35,000 सामुं ताङो তিনি জায়গা 7-8,000 मात्र दाथे शिल्प मा खायनाय कारखाना मा खुलनाय सिकला हाम 10 लाख टाका पर्यन्त लोन विदाउट ग्यारेंटर नाका 50 लाख नाका 1 कोटी टाका खायनाय बरकन माथांनानै सिकलानि माथांनानै बागै बामफ्रन गभीर भावे चिंता भावना खायो हायनि तो जों 2023 नि चीनी निर्वाचननि जे इस्ताहार परिष्कार भावे बोमतेखाय जों सिकलारनो माथांनाय बिग्रा खांग्रा बरनो बाहायके माथांनाय पराशनानि बागै तामनि तिनानाय दिनै कारेन्टनि बिल रिमिया kami ke kami amcai smart meter pakai karena bill rimiya karena connection nai miya sing saka 250 unit পর্যন্ত কারেন্ট ফ্রি নাই মাগনা নাই তোমার এপিএল তোমার বিপিএল ব্যবহার করতে পারে এই স্বচ্ছ সীমিত কবিনে দায়িত্ব রাখাंकाय कतालके तिप्रासा एलाका शहर নাই कतालके सामुनि व्यवस्था নাই कतालके इंडस्ट्री নাই कतालके पुरा पुरेसे ओइसा तामनाय थाङै तंनानै आमां सिकलाराव पुराराव नंगानि जागाना संखदा आबोनि बिसिं दिनै 10,323 अरे जा जे कारणे चाकरिफोरनि थाखाखौ अब याखा बिस्लेखानि किन्तु सिनि बबुग्राते कारमबो खायै बिप्लब देबते कारमबो खायै तामनाय आसामनि मुख्यमंत्री ते कारमबो खायै दिल्लीनि मन्त्रि भाइ समायखा 10,323 एसएसए कन्ट्राक्चुअल जरा कर्मचारी दंनाय बेबागता रेगुलार खायनाय 10,323 नि बागै स्पेशली फोरोंनि निर्वाचन इस्ताहार जे आइन मानिवै मुंसा खायनाय दिनै थैमां बोसोर 200 नि फोरोंखा खबर नानाय दङ खबर नानाय बरक दङ हायदा जों निर्वाचन इस्ताहाराव परिष्कार भाबे साखा मोथाया मुंसा लामा खायै बरनि थांनायनि जागा खायलायनाय आबो थांनाय 2023 नि इस्ताहारावबो दङ भबिष्यतावबो जुदि सुजुग मोनखाय 10,323 बरनि बागै सिनि खाख्लाब जों हेलिनो बरनि एक्सेप्ट खायै ग्रहण खायै बरनि थांनाय जागानि गथ
जों जामान आबोना सानाय जेटा मैया अকক संकुल बामफ्रोम जासाव একবারে অক্ষরে जों प्रतिपालन खालामनाय जादों जेटा मैया आबो पुजोखौ साना जादों खायमानो 2323 नि थांनायनि लामा खायमानि न 2018 बो खायमानि न কিন্তু অরব হাইন ও ষড়যন্ত্রকারী রত্ন বিভিন্ন দিল্লি থেকে আরম্ভ খাইয়ে আগরতলা পর্যন্ত গুয়াহাটি পর্যন্ত শিলং পর্যন্ত ষড়যন্ত্র খাইয়ে বন বাঞ্চাল খাইয়ে আবনে ভাই খাইমানি আবু ফাঁকাঙ্কায় খাইনাই না খাই তিনি শত শত হাজার হাজার বিএ পাস খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইজাক বিএড খাইজাক এমএড খাইজাক হ্যাঁ Mutai Tanya, West 30 বছর কাও 35 বছর কাও মিয়া কমলপুনি সিকলা খরচা ফেলান নগ 35 বছর কাই টঙ্কা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফার্স্ট ক্লাস পাস মাধ্যমিকও ফার্স্ট ডিভিশন পাস 12 ফার্স্ট ডিভিশন পাস খাইয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইয়া 35 বছর কাই টঙ্কা আনো দাদো নঙ্গো আং সাকা দাদো কাজাকসে 35 বছর কাকা বিনি বুফাयो কাইসা শিলিগুড়িও প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি খাইयो বিনি বাহানাव যে কাইসা प्राइवेट को साख्रि खायो सामन खायो बर किसा मिसा पैसा रैसे आं चलि दङ काजे गैता मसारा नाय अब शुद्ध कमलनि सिक्ला खर्चन गया हाजार हाजार बिनि थाखाय 60 वर्ष सका आं पार्टीफोर थानानै गारि नासिं दङ सिनायं दिगिनि सिक्ला खरकसा एमए पास बेखौ ताबो आनि नक बुसांगो ताबो आगरतलाव काइपें बाजार और बेर मा फालि दङ एमए पास खायै एमए बिएड खाजाक आं किसुदिन आगा कमलपुरनि खिरगो बेहालाबारि बाजाराव आगरा दमानै हापानि कुचा फालि दङ एमए पास खाजाकति प्रासा बेंनि कुचा तबु मानि सोंमाने बांलादेश बड़ा गाननि कुचा तबु बेहालाबारि बाजाराव फालि दङ एमए पास खाया अब हाय हाजार हाजार शत शत বনি ভবিষ্যৎ তামনাই বনি বাকি সাওয়ানছো সাল ফালে লেখাই জাতি জাতি দফা দফা আরে জাতিনি লড়াইঙ্গনে দফানি লড়াইঙ্গনে গ্রেটাতি পালানি লড়াইঙ্গনে সুক্তিনি লড়াইঙ্গনে আরে বরং থাंनायनि लामा खायदि सिग्लारंनि थांनायनि लामा खायदि ताङै जानाय रागा सामु हुंख्रै आं दिनै आम्बासा थांफायो खालामपाराव ताकलाय दाउ पर्यन्त कुरिया कुटिन रागानि सामुंखा आबो बिल बदिनो माना ठिकाना करे सैमारा नाय सैयै आन्दोलन खायमांला जे दिन रां फायो आ दिन बिल मान ना नाय नै सय खायै रागानि सामुं थांनाय दङ मानसंनाय बरक दङ कक सानाय बरक दङ सिक्लारा একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে হিমি দङ थाङै दङ সাও সানাই মাধ্যমিক পরীক্ষা নেই সংখ্যা কমই থাকা 18 সালে 48,000 আর তাবো 28,000 29,000 2025 মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই আরে বড় ভাগে থাংনাই লেখাপড়া কমিখা দাওবা ওট বাংখা আয় রোজগার কমিখা নখুমনি सिकला बाकला चाकरी बाकरी खाने करे 51,000 ऊपर पोस्ट खाली 11,000 ऊपर मास्टर ने पोस्ट खाली 7,000 ऊपर पुलिस ने पोस्ट खाली 2,500 ऊपर टीएस ने पोस्ट खाली सिकला रोगनि तामो भविष्यत कोनो भविष्यत दङ हायदा डेन्डार चालायदि टेब्लेट चालायदि 100টাनि ऊपर चुवाक दखान खुलुरखा चुवाक आराक नंलायदि बियार नंलायदि आबो जीवन आबो जीवन सिकला बाइके थांनाय ताङै जानाय बाइके थांनाय बुरा बुरिसो 4,19,000 बाता मोननाय दिनै 3,78,000 40,642 जना 62 जना बातासे कमी थाका आबोनि बायदि कक करे
আরে তফানি লড়াই বঙ্গানো জাতিন লড়াই বঙ্গানো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট লড়াই বঙ্গানো গ্রেটার টিপারল্যান্ডনি লড়াইবো খাদি কিন্তু হাঙে লড়াই খাদি নর তিনি সরকার হ্যাঁ পেনশন দিমিয়া বেতন দিমিয়া মুংসা সামং তাংমাইয়া মন্ত্রিং লাयो গাড়ি কালাयो তামনাই 13 দিন চালাयो শ্রাদ্ধ চালাयो বার্থডে চালাयो অবনা জীবন হিদে দিল্লিও প্রতিনিধি পাঠকা 2 জন মন্ত্রী খাইকা 13 জন এমএলএ সাপোর্ট খাই সরকার স্নামকা এডিসি তাই 4.5 বছর চলি তঙ্গ বিয়াং সামো আরে সিপিএম 25 বছর খাইকা নাই সিপিএম নে সিপি কোলাই নি কোনো দায়িত্ব আরে সিপিএম তো হাইনি ন থানসানি নরংনি থানসানি কখনো বিশ্বাস খাই থানসানি মারিতে ন বুটখা নং ন কুড়িটা বিধানসভা কেন্দ্র কুড়িটা নং ইয়াগো ইয়াফারেখা লোকরা 28 টান বেশি 28 টান নর বিজেপি একই মিলাই নরক ন ইয়াফারেখা পার্লামেন্টারি মেম্বার পারি ইয়াফারেখা পঞ্চায়েত নরক চালগো তাই বেশি পাওয়ার নাই তাই বেশি ক্ষমতা নাই তাই বেশি থানসা নাই ব্যাংক থাকা রাং মে এখানে যাই কমং লাঙি থুই রাঙা দেখে 30% সামং তাंनाय বগি থাকা ব্যাংক থাকা মন্ত্রী থাকা 40,000 চাকরি নাই ব্যাংক থাকা 18 মুরানি লোকরক পুলিশ এডিসি পুলিশ মায়া কাই নরগানা হাইকে বুদি হাইকে তকদি তিনি ব্যাংক 12,000 পুলিশ এডিসি পুলিশ ব্যাংক থাকা 30% এলাকা টাউন কে সপনে করি নর টাউন স্নামনাই বিলে টাউন কমিটিং খা ও খেবলে টাউন সিনাই ব্যাংক থাকা টাউন নি ব্যাংক বামফ্রন্ট সরকার ব্লক খাইকা স্কুল খাইকা হাসপাতাল খাইকা তেরক খাইয়ে কিমানে তুই খাইয়ে কি প্রাসায় নুখনো সাজুক্তি সানের চেষ্টা খাইকা তিনি তাম অবস্থা কাছেই অজাগা বাসাবই সত্যি ন যে অবস্থা চলি দङ অবাহিকে চলি মাইয়া মথা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বিজেপি তো ব্যর্থ না ব্যর্থ গোটা দেশ যেমন বিজেপি জুমলা তবে ত্রিপুরা মথব ত্রিপুরাनि বাকি জুমলাং দङ কাজে বরং আশা বিশ্বাস খাইয়ে খুব বেশি চলিলেন তাই সুযোগ করে হিবাইনাই তাকর বকর ভুল তাই খেলে বেতন অবনান করে